Un match où je trouve que pas toujours facile, mais quand même, chaque match, on améliore dans certains principes. Première mi-temps, on avait deux options pour attaquer, mais c'était un peu perturbé. Donc à la mi-temps, on a changé pour un système. Et je trouve là, au 45 jusqu'au but et encore 10 minutes de plus, on a essayé de forcer le score, ce qu'on a fait. À la fin, on a fait ce qu'on devait faire, c'est gagner. Je trouve déjà une image qui est aussi un peu mieux que DAG déjà. Donc tu vois que l'équipe est quand même en progression. Sauf que, oui, on a beaucoup de petites blessures, fatigue. Mais de l'autre côté, je dois les féliciter avec leur mentalité. Atia Tatla, complètement mort à la fin du match, mais il joue son match. Hassoni qui rentre pour 10 minutes, 15 minutes, il fait un tacle au point de corner, chapeau. Haddad qui travaille pendant tout le match, seul, en pressing, incroyable. Donc ça mérite aussi un compliment. Maintenant, on voit que même dans le score, on reste avec l'équipe de Rabat au même niveau. Même dans le même minute presque, on marque 1-0. Donc c'est très très serré. Ça sera jusqu'à la fin un combat pour le titre. Donc c'est bien pour le championnat, c'est bien pour le public. Comme ça, il y a beaucoup de tension jusqu'au dernier match. Moi, j'aime bien ça. Et je pense que nous, on est bien équipés pour tenir cette pression. Donc, très confiant pour le championnat. Maintenant, tu vois que déjà, les gens qui n'ont pas beaucoup joué aujourd'hui ou n'ont pas joué, ils font leur travail après le match. Comme ça, on voyage en Égypte, on va que récupérer et faire la tactique. On a travaillé pendant 3 semaines dans un certain cadre. On a assez de petites blessures et fatigue. On va que récupérer et se préparer tactiquement, techniquement pour le premier match en Égypte en finale Champions League. Jusqu'à maintenant, j'ai rien vu de Al Ahly. Je me suis vraiment concentré sur ce match aujourd'hui, aussi pour éviter les questions pareilles. Donc demain, je vais regarder le premier match de Al Ahly. Je sais que mon analyste vidéo, il a tout préparé pour moi. Donc demain matin, j'ouvre le fichier de Al Ahly. Mais comment je vois les deux matchs? D'un côté, le champion en titre, c'est eux. Et la bête noire d'eux, c'est nous. Donc chacun a ses avantages mentaux. Je pense que ça sera un match plus équilibré. Sundowns quand même techniquement peut-être un peu plus fort. Ça se voit aussi dans les scores mutuels entre Sundowns et Al Ahly dans la phase de poule. Donc je pense nous et eux, si tu es en finale, ce sont des équipes qui sont un marge de 1%, 2%. Donc les détails, ça sera le plus important et aussi la mentalité. Peut-être la chaleur là-bas, ça joue aussi un rôle. J'ai vu que c'est 35 degrés, donc c'est bien qu'on joue un peu tard. Je pense 21h local, à mon avis. Donc ça c'est bien, je trouve. كنهني فريق الوداد البيضاوي على الفوز ديالو اليوم، وكنهنيه النوبه الثانيه على الوصول ديالو للنهائي ديال الشامبيونز. كنتمنى له باش يفوز بهذا اللقب. المباراه ما كانت سهله كما شاهدتوا جميع، والمقابله كانت صعبه لا لينا لا للفريق الوداد. هما لاعبين على الصفوف الاماميه على اللقب. حنا كنلعبوا باش خصنا نامنوا البقاء ديالنا في القسم الوطني الاول. الشوط الاول وصلنا للمرمى ديال الوداد، خلقنا فرص كثيره، كنا نسجلوا ولكن خلنا شويه الحظ. اللاعبين قاموا بواحد المجهود كبير في الشوط الاول، وصلنا للمرمى ديال الخصم. كما قلت لكم تكتيكيا كنا حاضرين. كنا بعض الساعات كنلعبوا لو بلوك هو، بعض الساعات لو بلوك ميديان،
ودرنا لي 3 بلوك ولو بلوك با، والدراري كانوا اللاعبين كانوا حاضرين في الشوط الاول. الشوط الثاني كما بغيت نقول كانت واحد شويه تجربه ديال العناصر ديال الفريق، ماشي شويه، عندهم تشكيله اللي هي كبيره، عناصر مجربه، عناصر بلوس مورالمون هما ذهنيا واجدين. حنا كما هضرنا مع اللاعبين بان خصكم هذه المقابله تاخذوها من الناحيه الذهنيه بشكل جيد. 2 فرص ضربات زاويه نقولوا عطات الشوط في الهدف الاول، والهدف الثاني كما شفتوا ضربه خطا. كنظن بان رغم ذلك ما نزلناش يدنا، وصلنا للمرمى ديال الخصم، خلقنا فرص، جاونا فرص في الشوط الثاني باش نسجلوا، ولكن كما قلت لكم دائما كان يخلنا الحظ. وهنيئا الفريق الوداد البيضاوي. بالفعل الحظوظ دائما كاين باقه، لان ما تنساش عندنا 29 نقطه، والفرق الاخرى اللي كتصارع على البقاء عند الكونفرونطاسيون بيناتهم. يعني ما تنساوش بان المقابلات اللي عندهم مقابلات حارقه في اسفل الترتيب. حنايا يكفينا كنظن واحد 3 نقط وغادي ان شاء الله نامنوا البقاء ديالنا، وخصنا في اقرب وقت. غير كما كتلاحظوا كما كتشاهدوا بان البرمجه حنا ما لعبناش من لوكات حتى لو 25 جور بلوس. عندنا ريكوبيرينا الرضواني في 3 ايام، الغياب ديال مارور 4 انذارات. كانت كما قلت خانتنا واحد شويه ديال الجاهزيه. فريق الوداد البيضاوي عنده جاهز، كاين عنده التنافسيه، وحنايا لعبنا واحد المقابله يحب بها ضد فريق اتحاد طنجه، والبروغرام بالنسبه للفراقي باش نلعبوا مباراه باش نخليو اللاعبين جاهزين لي طرو شارجي. ولكن رغم ذلك كنهني اللاعبين على المجهود الكبير اللي قاموا به، على المقابله اللي قاموا بها اليوم وخصوصا في الشوط الاول.